बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं शिवरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की अपील पर फैसला आज ही सुना दिया जाएगा। जस्टिस मियां हसन गुल औरंगजेब ने कहा कि मुख्तसर फैसला शाम 5 बजे के बाद सुना देंगे। हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना के बायस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ लिस्ट में मौजूद अफराद ही दाखिल होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार हमरा होंगे। अदालत के इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 1500 के करीब एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। PAF अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड मेहमान खुसूसी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कैडेट्स को बैजेस लगाए। इंजीनियरिंग कोर्स के कैडेट शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स PTI वर्कर कन्वेंशन के लिए तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत। जज ने इस्तफसार किया, निगरान हुकूमत का काम सहूलत देना भी किसी के हाथों में खेल रही है। हालात खराब होंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे? निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन नाकाम नजर आते हैं। इलेक्शन मुलतवी क्यों नहीं करते? क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जाए? शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन किस काम के लिए है? किसी भी एरिया में कम उम्र बच्चे ने गाड़ी मार दी तो SHO जिम्मेदार होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली जिया बाजवा के डिफेंस कार हादसे में रिमार्क। पुलिस अफसरान इस बात को यकीनी बनाए कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। शाहराहों पर स्केटिंग करने की भी कानून में इजाजत नहीं है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। महंगाई से तंग आवाम पर एक और बोझ की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹3.53 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त आए। नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। मंजूरी की समाअत में सारिफिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कीमत में मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता, कीमत ₹285.50 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पर ट्रेड करने लगा। इस रोज से लहू लहू गजा में जंगबंदी की उम्मीद। सरबराह हमास इस्माइल हनिया ने कहा कि मुमकिन मुआहदे के तहत काबिज फोर्सेस की जेलों में कैद फलस्तीनियों की रिहाई के बदले इसराइली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इब्तदाई 5 रोजी आर्जी जमीनी सीज फायर और जनूबी गजा में फिजाई हमलों को भी महदूद किया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी सलामती कौंसल जान कुर्बी के मुताबिक मुग्तियों की रिहाई के लिए मुआहदा जल्द मुतवक्की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा में पड़ाव की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पिंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोबारा होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी गई। तहजीका में शिकायत दर्ज करने पर आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला बाद में करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एडवोकेट असर सद्दीक को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में वजाहत तलब। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। लाहौर में स्मोक के मुस्तकिल डेरे। लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर। आलूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। कैमरों की मदद से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का 7,000 रुपए तक चालान किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में गर्दों से फायरिंग का तबादला भी हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमले में मुलविस थे। कराची वालों को आज दिन भर पानी नहीं मिलेगा। के इलेक्ट्रिक का धापजी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मुरम्मती काम करने का ऐलान। उमर गुल और सैयद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेज मुकर्रर। गुल फास्ट बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। दोनों कोचेज का पहला इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से होगा। दोनों कोचेज कौमी टीम के हमरा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। 5,000 का नोट बंद। सेनेट से बड़ी खबर आ गई। रुपए के नोट के खात्मे से मुतालिक तहरीक पेश की गई। सेनेट इजलास की सदारत चेयरमैन सादिक संजरानी ने की। इजलास में 5,000 रुपए के नोट के खात्मे से मुतालिक तहरीक पेश की गई।
اور سوال کیا گیا کہ ایوان بتائے اگلی حکومت اس پر کیا کام کرے گی، یا نگراں حکومت یا معاملات دیکھے گی، 5,000 کا نوٹ بند ہوگا یا نہیں، اس بارے میں ابھی کوئی واضح فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز نے اجلاس میں افراط زر کا باعث بننے والے 5,000 کے نوٹ کو ختم کرنے کے لیے تحریک ایوان میں پیش کی تھی۔ تحریک میں کہا گیا کہ 5,000 کا نوٹ رشوت کے کام آتا ہے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے 5,000 کے نوٹ اپنے پاس کیش رکھتے ہیں۔ مارکیٹ میں 5,000 کے نقلی نوٹ بھی آئے ہیں۔ اور سونے کی فی تولہ قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ۔ صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ۔ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ سونا 2,15,600 روپے فی تولہ ہو گیا۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 428 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1,84,842 روپے پر پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $12 کے اضافے سے فی تولہ قیمت میں 2,550 روپے پر مستحکم رہی۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں ڈسٹرکٹ بلیٹن کی جانب۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت میں مقدمے کے گواہان کو 16 دسمبر کو بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ ملزمان کو گزشتہ سماعت پر چالان کی کاپیاں تقسیم کی گئی تھیں۔ 9 مئی واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے مقدمے کے گواہان کو 16 دسمبر کو بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ ملزمان کو گزشتہ سماعت پر چالان کی کاپیاں تقسیم کی گئی تھیں۔ واضح رہے کہ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں 2 مقدمات درج ہیں۔ وزارت داخلہ کی آئی جی او ڈی سی کو اچانک تبدیل کرنے کا حکم جاری۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے آئی جی او ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ دونوں افسران کی تبدیلی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط بھی لکھ دیا گیا۔ خط میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ہدایت کی گئی ہے کہ دونوں افسران کو فوری تبدیل کیا جائے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے خط میں الیکشن کمیشن کے احکامات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے انسپکٹر جنرل آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دونوں افسران کی تبدیلی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط بھی لکھ دیا گیا۔ خط میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ہدایت کی گئی کہ دونوں افسران کو فوری تبدیل کیا جائے۔ اور آپ کو مزید بتاتے چلے، وزارت داخلہ کی جانب سے خط میں الیکشن کمیشن کے احکامات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ فضل پرو فارم میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں احمد رضا مانیکا نے کہا کہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنا صحافیوں کی ذمہ داری ہے۔ مثبت صحافت سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب پاک پتن سید حسن عباس بخاری کی زیر قیادت وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ پریس کلب پاک پتن چودھری ذیشان صدیق نے اپنے فارم پر صدر بونگا حیات پریس کلب رانا محمد یحییٰ فاروقی اور عہدیداران پریس کلب بونگا حیات کو ڈسٹرکٹ پریس کلب پاک پتن میں شمولیت اختیار کرنے پر شاندار زہرانہ دیا اور ایک یادگار صحافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عاظم وٹو کی اس رپورٹ میں۔
تقریب کے مہمان خصوصی سابق MNA میاں احمد رضا خان مانے کا اور رئیس آف بونگا حیات میاں محمد علی خان مانے کا تھے، جبکہ معروف بزنس مین چودھری ظہور احمد، پیر معین چشتی، پیر سعد چشتی، عدیل ڈوگر، سید حسنین بخاری مہمانان اعزاز تھے۔ صدر پریس کلب پاک پتن سمیع اللہ، بانی پریس کلب پاک پتن ملک محمد علی، صدر پریس کلب دیپال پور چودھری اشفاق سمیت متعدد صحافی حضرات اور مہمان گرامی نے شرکت کی۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب سید حسن عباس بخاری، بانی پریس کلب ملک محمد علی، رانا محمد یحییٰ فاروقی نے صحافت کے مسائل اور ان کے حل کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دار ملا تو اپنے حلقے کے لیے پہلے ادوار کی طرح اس دفعہ بھی زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام کروائیں گے اور ضلع پاک پتن کو ایک ترقی یافتہ ضلع بنائیں گے اور صحافیوں کے حقوق کو ہر ممکن حد تک حل کروائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں نے چودھری ذیشان صدیق کی پرتکلف میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اعظم وٹو، ڈسٹرکٹ رپورٹر وینس نیوز پاک پتن۔ جی بہت شکریہ محمد اعظم وٹو، آپ ہمیں پاک پتن سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور ادھر ملتان میں جرنلسٹ رابطہ کونسل پاکستان اور ملتان پریس کلب کے زیر اہتمام ملتان پریس کلب میں فری آئی کیمپ لگایا جائے گا، جس میں ابن سینا ہسپتال انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ ملتان کے وائس چیئرمین عمران رسول، پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس، پروفیسر ڈاکٹر عاصم اور دیگر ڈاکٹر صاحبان نے فری چیک اپ کیا۔ اور اس موقع پر ملتان پریس کلب کے صدر شکیل انجم، جنرل سیکریٹری نثار احمان، سینئر نائب صدر پریس کلب مرکزی، چیئرمین جرنلسٹ رابطہ کونسل پاکستان خالد چودھری، مرکزی صدر رانا آصف اقبال، مرکزی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اختر عباس سیال، نائب صدر پنجاب راؤ احمد کے علاوہ مرکزی صوبائی عہدیداران نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر جعفر حسین سے۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس ٹائم ملتان پریس کلب کے اندر موجود ہوں۔ یہاں پر دی جرنلسٹ رابطہ گروپ پاکستان جو ہے ان کی طرف سے آئی کیمپ لگایا گیا ہے۔ ہمارے ہمراہ تمام عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی اس موقع پر؟ جی، آج جرنلسٹ رابطہ کونسل پاکستان اور ملتان پریس کلب کے زیر اہتمام آئی کیمپ لگایا گیا ہے۔ تو جرنلسٹ رابطہ کونسل پاکستان کا یہ مشن ہے کہ اپنے صحافی بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشش کی جائے۔ تو صحافی بھائیوں کو سب سے زیادہ جو پرابلم وہ آئز پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیوز جو ہے روم میں کام کرتے ہیں، رات جو ہے وہ لیٹ نائٹ سوتے ہیں، تو اس کے لیے آنکھیں بے حد ضروری ہیں، انسان اس کی چیک اپ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جرنلسٹ رابطہ کونسل پاکستان نے سب سے پہلے آئی کیمپ لگایا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے مزید میڈیکل کیمپس اور دیگر جو ہے سہولیات بھی اپنے صحافی بھائیوں کو دیتے رہیں گے۔ تو ملتان پریس کلب کے ہیں آپ، ہمیشہ ایسے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو کیا میسج ہے آج کے حوالے؟ آج کے حوالے سے یہی میسیج ہے کہ ملتان پریس کلب آج جرنلسٹ رابطہ کونسل کے اشتراک سے یہاں ایک آئی کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تمام دوستوں کو معلوم ہے ملتان کے صحافیوں کے لیے بہت سارے اس طرح کے فلاحی کام کرتے رہے ہیں، پہلے بھی یہاں کیمپ لگتے رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگے ہیں، اس کے علاوہ بلڈ کیمپ لگا ہے، اس طرح سے بہت سارے مختلف ویلفیئر کے کام کیے جاتے ہیں۔ آج یہ آئی کیمپ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ملتان کے صحافیوں کی، چونکہ آنکھوں کے مسائل آج کل بہت زیادہ، آج کل اسموک کے حوالے سے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو اس لیے یہ اس کیمپ کا انعقاد کیا گیا تاکہ دوست ملتان پریس کلب کے اندر تمام عہدیداران کے لیے آج یہاں پر فری آئی کیمپ جو لگایا گیا تھا، اس میں صبح 11 بجے سے لے کے آج 4 بجے تک یہاں پر یہ آئی کیمپ جو ہے یہ جاری رہا، اور مزید اس طرح کے جو کام ہیں وہ مزید آگے بھی جاری رہیں گے۔ جرنلسٹ رابطہ پاکستان کونسل کی طرف سے یہ آئی کیمپ جو تھا فری تھا، اور مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس طرح کے اور اقدامات بھی کرنے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ جعفر حسین، آپ ہمیں ملتان سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور ادھر پاک پتن میں عظیم بزرگ حضرت علی ماہی کے عرس پر روایتی میلہ منعقد ہوا، جس میں گھوڑا ڈانس کے دوران پنجاب بھر سے لائے گئے گھوڑوں نے حاضرین کو لطف اندوز کیا۔ بیورو چیف وینس نیوز پاک پتن علی احمد اسد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاک پتن عرس علی مائی کے موقع پر منعقد روایتی میلے کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ تقریبات کے آخری روز سجادہ نشین سید حسن رضا گیلانی نے رسومات ادا کی۔ مختلف علاقوں سے آئے عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں تقریبات میں شرکت کی۔
ਇਸ ਉਰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰ ਡਾਂਸ ਹੋਇਆ है और पूरे पाकिस्तान बल्कि पंजाब तो खास तौर पे बड़े बड़े आला सवार घोड़े लेके आए और बहुत शानदार प्रोग्राम और इंतहाई अमनो अमान नाल ये सारे मरले जिहड़े ने तय हो गए। मैंने इस उसमें शिरकत की है जी, रवायती एक और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट कल हुआ जी, घोड़ों का वो अटेंड किया, माशाल्लाह बहुत बड़ा रूहानी इवेंट था। उस दे विच अपनी अकीदत नाल आने और हर साल आने और इत्थे आके अपना रूहानी फैज़ हासिल करने जी। तीन रोज़ा तकरीबात में घोड़ डांस के मुकाबले मुनक्कद करवाए गए, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में घोड़ सवारों ने शिरकत की और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कैमरा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ, वीनस न्यूज़, पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर जलालपुर पीरवाला में रहनुमा जमात इस्लामी तैयब सदीकी, सीनियर सहाफ़ी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब जलालपुर ताहिर अयाज अंसारी की वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए मुकामी मैरिज हॉल में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ उलमाए कराम ने भी खिताब किए। सरगोदा से एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे, जहां उबाश नौजवान ने 2.5 साल बच्ची से ज्यादती की। बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमरा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, कमिश्नर सरगोदा और दीगर अफसरान बच्ची की अयादत करने DHQ अस्पताल सरगोदा पहुंच गए, जहां बच्ची के चचा और वालिदा के साथ फौरी इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई। और अब रुक करते हैं लोधरा का। DSP करोड़ पक्का मोहम्मद रिजवान खान का कम उम्र कार मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। उम्र मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल समेत थाने बंद, मुकदमा दर्ज, तीनों थानों में सिफारिशियों का तांता बन गया। DSP ने खुद निगरानी शुरू कर दी, सख्त ऑपरेशन शुरू। लाहौर में दिलखराश वाक़ये के बाद पूरे पंजाब के बाद जिला लोधरा में भी DPO असाम बिन इकबाल के हुक्म पर DSP मोहम्मद रिजवान खान ने पूरे सर्कल में नाकाबंदी करवाकर कम उम्र मोटरसाइकिल सवार और कार सवार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिए। इधर झंग में पहली सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला इफ्तिताह दारुल उलूम मोहम्मदिया तदरीसुल कुरान की नई शाख कच्चा खूह सरगोदा रोड पिबरवाला झंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत खसूसी अहमद पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलादे अली गुलाम पीर सैयद सियाल लजपाल पीर सैयद मोहम्मद ताहिर उमर शाह चिश्ती हमीदी सियालवी आस्ताना आलिया शाहजियोना शरीफ ने फरमाई। झंग से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ सियालवी। जी अशरफ सियालवी, आगाह कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला इफ्तिताह दारुल उलूम मोहम्मदिया तदरीसुल कुरान की नई शाख पक्का खूह सरगोदा रोड जंग पब्बरवाला में इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत व खसूसी खताब पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली गुलाम पीर सियाल पीर सैयद मोहम्मद ताहिर उमर शाह चिश्ती हमीदी सियालवी मुदर्रिस ने फरमाई। नकाबत के फ़रज़ शहनशाह नकाबत हकीम मोहम्मद गुलजार ओवैसी साहिब ऑफ मंडी शाह जीवना ने अंजाम दिए। प्रिंसिपल अनवारुल कुरान। उसके बाद दूसरा खताब नायब मनाजिर इस्लाम हजूर इमाम उल मुनाजरीन सईद अहमद असद के पोते हजरत मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा अशरफ साहिब ने खताब किया। बाद में नात खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब मुदर्रिस जामिया हज़ा और बाकी नात खान हजरात ने अपनी अपनी हाज़िरी पेश की। मोहम्मद ताहिर उमर शाह चिश्ती हमीदी सियालवी आस्ताना आलिया शाह जीवना शरीफ ने उम्मत मोहम्मदिया मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ फरमाई। पीर ताहिर उमर शाह साहब के खादिम खास चौधरी मोहम्मद मुबशर गुम्मन सियालवी भी तशरीफ़ लाए। महफिल पाक में कसीर तादाद में अहले इलाका के लोगों ने शिरकत फरमाई। आखिर में लंगर हुसैनी तकसीम किया गया। मोहम्मद अशरफ सियालवी, वीनस न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। थाना सीरपुर के इलाके खातून के आशना समेत कत्ल का वाकया। लाजिम हुसैन ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी बहन और उसके आशना को कत्ल किया। मुजफ्फरगढ़ में सफा कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस ने मौका पर रिस्पॉन्स करके जाए वकुआ को महफूज किया।
SP इन्वेस्टिगेशन हसीब जावेद, SDOP जतोई और SHO मौका पर मौजूद। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी और क्राइम सीन यूनिट शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। मकतूला जैतून बीबी और मकतूल फयाज हुसैन की लाशों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। DPO की हिदायत पर मुलजिम के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किया जा रहे हैं। झंग पंजाब हुकूमत की जानिब से सफाई सुथराई के दावे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। वुडन की आबादी में निकासी आब का निज़ाम न होने के बाइस गलियां मोहल्ले जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गए। मजीद देखते हैं विनिस न्यूज से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। मंडिशा जीवना के इलाका वड्डन की अवाम बेयारो मददगार। निकासी आब का निज़ाम ना होने के बायस आबादी को जाने वाली मेन शाहरा और गलियां नदी नाला का मंजर पेश करने लगीं। बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं, बल्कि गंदगी और बदबू की वजह से मुख्तलिफ मुज़ी अमराज भी जन्म ले रहे हैं और लोगों का घरों से निकलना भी महाल हो चुका है। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत की जानिब हर यूनियन कौंसिल में सफाई सुथराई के दावे तो बहुत किए जाते हैं जो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद हैं। हालांकि सियासी लिहाज से मंडिशा जीवना एक अहमियत का हामिल है। हर दौरे हुकूमत में यहाँ से वजीर मुशीर बनते आ रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी सियासी ने तवज्जो नहीं दी और ना ही ज़िली इंतज़ामिया ने। अवामी समाजी हलकों ने ज़िली इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद अशरफ सियालवी, विनस न्यूज़, झंग। नाज़रीन, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कच्चा खूह में भी स्मोक का राज है। गले की बीमारियां, नज़ला, जुकाम और बुखार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह कच्चा खूह में भी स्मोक का राज है, जिसका दौरानिया रात होते ही शुरू हो जाता है और अगले दिन दोपहर तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहता है, जिसके बायस कच्चा खूह के शहरी और दही इलाकों में गले की बीमारियां, नज़ला, जुकाम, बुखार और आंखों की बीमारियों में शिद्दत से इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पर छोटे बच्चे स्मोक की शिद्दत से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा का। शेखुपुरा में इदारा बराए समाजी इंसाफ के जेर एहतमाम मुकामी होटल में अक़लियतों की इलेक्शन के अमल में मौसर शमूलियत के उन्वान, जिसकी सदारत फौदर इम्तियाज निशान ने की और निजामत के फराइज इदारा के जिले कोऑर्डिनेटर इलियास खोखर ने निभाए। इजलास में इदारा समाजी इंसाफ के प्रोजेक्ट ऑफिसर नासिर विलियम ने गुज़िश्ता 3 इलेक्शन में बरसर इक़्तिदार पार्लिमानी सियासी जमातों के मंशूर में किए गए वादों और इन पर अमल दरामद का जायजा पेश किया। चक्कू में खाद माफिया बेलगाम हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकारी रेट से ज्यादा खाद की फरोख्त पर किसान सख्त परेशान हैं। सरकारी रेट पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा, जिससे इलाके के गरीब किसान सख्त मुश्किलात का शिकार हैं और गंदम की काश में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। DAP खाद का सरकारी रेट 14,000 और यूरिया का सरकारी रेट 3,000 रुपए 300 की बजाय 4,500 में सरेआम फरोख्त हो रही है। खाद माफिया सिर्फ चंद रुपयों की खातिर ज़राअत के शोबे को तबाह करने पर तुले हुए हैं। चित्राल में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले निजी और सरकारी इदारों के तलबा और तालिबात को इकरा अवार्ड और नकद इनामात दिए गए, ताकि इन तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई हो सके। मजीद दिल लगाकर पढ़ें। तफसील गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चतराल में एक्वा अवार्ड का 21वां तकरीब मुनाकिद हुआ। इस सिलसिले में टाउन हॉल चतराल में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लोअर चतराल मोहम्मद अली खान मेहमान खसूसी थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चतराल इकरामुल्लाह खान भी एजाजी मेहमान थे। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर इनायतुल्लाह फैजी ने कहा कि कारी फैजुल्लाह चतराली आसद दराज से कराची में आबाद है और वो का रुझान बढ़ गया है और वो एक दूसरे से बढ़कर ज्यादा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। अवार्ड का सिलसिला चतराल के मारूफ इल्मी शख्सियत कारी फैजुल्लाह साहब ने 2003 से इसका इब्तिदा किया था। आज 2023 तक कोई 50 लाख से ज़ायद रकम इस पर खर्च हो गए हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि चतराल में तुलबा के अंदर शऊर ज़्यादा हो, काबिलियत, अहमियत और इनके अंदर काबिलियत पैदा हो जाए। 100 से ज़्यादा नंबर कोई नहीं लेते थे। जब से हमने इक़रा अवार्ड का आगाज़ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 1000 से अबव हमारे बच्चे नंबर ले रहे हैं और कंपटीशन हो गया तो एक दूसरे के साथ मुसाबकत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बन के मुआशरे के लिए बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। फैजुल्लाह साहब खुद एक इदारा है, उनके अपने वो है मुतालिकीन है, उनके दोस्त अहबाब है, उनके ताउन से ये सिलसिला चल रहा है। कैलाश कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा भी अवार्ड और नक़द इनाम पर बहुत खुश है।
मेरा नाम रहमत बेगम है, मैं वादी बम्बरेज से हूँ। आज मैं यहाँ इस मौके पर आया हूँ जो अवार्ड लिया हूँ, मुझे बहुत खुश महसूस हुआ और मैं कारी साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस तरह की महफिल बनाई और इसमें तलाबात को अवार्ड से नवाजा किया। ना बन सके तो उसके बाद मैं BSN करूँगी, वहाँ भी इस तरह के नर्सिंग का कोर्स, डॉक्टर बन के अपने गाँव के लिए खिदमत करूँ। इस तकरीब में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जो बाद में इस दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि अल्लाह ताला इन तालिब इल्मों को आला ओहदों पर फाइज करके ईमानदारी और खुलूस के साथ उनको मुल्क व कौम की खिदमत करने का तौफीक दे। फारूकी, SVFN न्यूज़, चतरा। बहुत शुक्रिया गुल हमाद फारूकी, आप हमें चित्राल से रिपोर्ट कर रहे थे। और नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।